करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी मानू नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा। माँकर कृपा एवं माँकर आशीष कामना करुछि समस्त जो नववर्ष आम समस्त आलोक साधनार वर्ष हो। गत आलोचना चक्र रे आमे सावित्रीर बुक 1 कैंटो 2 पेज 16 धाड़ी 181 पर्यंत पढ़ी। आज पुणी से ही पृष्ठा 16 182 धाड़ी अध्ययन करवा। ता पूर्वर आपण मान कहवा चाहे जे सावित्री महाकाव्य दिव्य प्रेमर कथा कहे एवं दिव्य प्रेमर यही मार्मिक वक्तव्यटी को बुझा हेले वार्ताटी को बुझा हेले आम समस्त पाखरे चेतनार एपरी गोटे स्तर थिबा दरकार जो थिरे कवित्व थिबो, रसज्ञान थिबो, शब्दर महिमा बा तार जो जादूकरी ताकू बुझी होतबो, तत्वदर्शी मनुष्यटी हेथिबो। तेणु गोटे कवित्वपूर्ण प्रेमील परिस्थिति रे जे जीवन बोध जो मानक रही बा जीवन को जो माने बहुत भल पाती से मानक पई ये अध्ययन एते आकर्षणीय हो, एते सुंदर हो जे आपन को लागिबा जे यार अध्ययन मात्र ही आपन गोटे दिव्य स्पर्श पाउछंती। मु आपण मानकु मां को करुणार से दिव्य स्पर्शटी आड़क आमंत्रण करुछि। आमे जहाँ पढ़ी थिले ताहा लाई पढ़ी फॉर इवन हर गर्ल्स वेर सिक्रीसिस ऑफ लाइट। तांकर जो अवचेतन बा निश्चेतन अंचल गुड़िक रही थिला आम समस्त पाखरे अवचेतन अच्छी, आम समस्त पाखरे निश्चेतन भी रही एवं आमे जड़रे तैयारी जन्म जन्म धरी बंची थिवार गोटे बड़ अनुभूति भी रही जहाँ प्रकाशित हो पारु नहीं आम मन स्तर रे, आम वाणी स्तर रे। एपरिकी आम कामना वासनार अनेक संगुप्त स्तर सब रही जहाँ को एठी कवि गल्फ लिखिछंती। तेणु तांको सत्तार अतल गहर रे साधारण मनीष रे स्वाभाविक भाव में अंधार थाई पारे, किंतु ये होचंती अदिति, ये होचंती सावित्री आलोकपुत्री जी गोटे मिशनड लाइफ गोटे लक्ष्य रखे कि यही जगत को आसी अवतरण करिसंती। तेणु तांकर जो अंतर्सत्तारे तांकर अंतर्चेतनारे तांकर जो अवचेतनारे निश्चेतना भितरे से अतल गहर रे भी आलोकर गुप्त भंडार रही एवं आमे जहाँ पढ़ी थिले ता तो भारी चमत्कार थिला। एट वन्स सी वाज द स्टिलनेस एंड द वर्ड। गोटे धारारे से थिले वाङ्मय एवं शब्द, से थिले शब्द और नीरवता। ए कॉन्टिनेंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजिंग पीस। आत्मप्रसारी प्रशांतिर एक महादेश थिले, एक क्षेत्र थिले। एन ओशन ऑफ ऑन ट्रेमलिंग virgin फायर। निष्कंप अक्षत कुमारी अग्नि रचित महासागर। द स्ट्रेंथ द साइलेंस ऑफ द गॉड्स वेर हार्स। देवता मानक सामर्थ्य निरवता सबकिछि तांकर ही थिला। तेणु यही कवितार महाकवि श्री अरविंद सावित्रींकर चेतनार उच्चता संपर्क में आमको एक ज्ञान देइछंती एवं सावित्रींकर चेतनार से गभीरता तांकर उच्चता आउ तांकर जो दिग विदिग रही जो प्रसारता रही ताकू
बुझिबा पई बा ताको गोटे अनुमान करिया पई से केते विशाल केते अनंत केते असीम को से स्पर्श करिसंती एटा हमको साहाय्य करि पारे। ए जो वर्णना गुड़िक आमे पढ़िले जहाँकर निश्चेतना भितरे जहाँकर अवचेतना भितरे आलोकर गुप्त भंडार रही एवं जी एकाधार नीरवता और शब्द जे अनंत शांतिर एक प्रसारित क्षेत्र जे निजे होचंती से अक्षत कुमारी अग्निर एक महासागर। तो सेतेबेले देवता मानकर जो गुण रहिबा कथा देवत्वर जो गुण गुड़िक रहिबा कथा से सब तांको भितरे रही। तेणु आमे समस्ते शब्द आउ नीरवतार गोटे जोगसूत्र करिपारिबा उचित साधनार गोटे बड़ दिग सेटा। जनक पाखरे बाणीर अनेक शक्ति थाई पारे बहुत गुड़े पोएटिक डिक्शन तांको पाखरे थाई पारे शब्दर सामर्थ्य शब्दर विपुल भंडार किंतु नीरवता को जदि से भल पाउनांती बा से शब्द गुड़िक से नीरवतारे झरी नहीं ताहले से कविताटी हुए तो एतिकी स्पर्श करिब नहीं। तेणु सावित्रींकर जो महिमा थिला से महिमाटी थिला जे निज सत्तारे से नीरवता आउ शब्द उभय को ही साहित्य पारिथिले एवं यह ही होछि आध्यात्मिक भावचातनार मूलपिंड। जो माने नीरवता को भल पाती आउ जो माने जेतेबेले शब्द व्यवहार करती से शब्दर गारिमा और से शब्दर महिमा को बुझंती तार शक्ति को भी बुझंती। तेणु एट वन्स शी वाज द स्टिलनेस एंड द वर्ड। आउ ये अन्य जो शब्द गुड़िक व्यवहार होती से हूँ पीस। पीसटा को आम कहीपर गोटे स्थितिशीलता पाखरे रही। फायर फायर को आम कहीपर गोटे गतिशीलता जहाँ ऊर्ध्वगामी गति करे एवं सी जो पीसटा जो सेल्फ डिफ्यूजिंग लगे से आम टे चिंता करवा। आम समस्त पाखरे जेबे भी शांति केबे ना केबे आसे आम से शांति रे मग्न हो जाऊ तल्लीन हो जाऊ आम निज भितर से शांतिटा को साइती रखा चाहूँ किंतु ये होचंती से सावित्री जी ताको प्रसारित करते निज भितर शांति को अन्य मान को प्रदान करिबारे निजर चौदिग को निजर चारिदिग को निजर परिवेश को परिवेष्टनी को से भली आनंदमय नीरवता एवं आनंदमय प्रशांति रे परिणत करदेवार जो महाशक्ति सीटा माँ पाखरे थिला। तेणु सावित्री सत्तारे स्थिरता रही सावित्री सत्तारे गतिशीलता रही। तेणु जो भली शब्द आउ नीरवता रही पारे से भली तांको पाखरे स्थितिशीलता एवं गोटे प्रकार गतिशीलता मध्य एका संगे रही पारिछि। आमे आजिर आलोचना को जाउछे पृष्ठा 16 धाड़ी 182। In her he found a vastness like his own. His high, warm, subtle ether he refound, and moved in her as in his natural home. In her he met his own eternity. प्रेमर देवता गोटे आधार खोजुथिले जो आधार भितरे से विकीर्ण हे सी निजको प्रकाशित करिवे। प्रेमर देवता गोटे शरीर खोजुथिले गोटे सत्ता खोजुथिले
गोटे भूमि खोजुले, एक आधार खोजुले जोठी सी तांकर महान कार्यटी विवर्तनर धाराटी ये जगतर ऊर्ध्वगति एक रूप दे पारिबे एवं साधारण मनुष्य साधारण चेतनार थिबा मनीष प्रेमर देवतांकर एई विराट रूप को ग्रहण करि पारिबो नाही। तेणु जेहेतु सावित्रींकर चेतनारे शब्द को, नीरवता को, स्थितिशीलता को एवं अग्रगति को, गतिशीलता को साइतिबार एक विराट शक्ति रही, गोटे बड़ प्रसारता रही, शांति रही, प्रशांति रही। से प्रेमर देवता तांकु से जो विशालताटी को, सावित्री मध्य जो विशालताटी रही को से निजर करनेले, निजर भाविले। इन हार तांको मध्यरे ही फाउंड, इन हार ही फाउंड, तांको मध्यरे से पाइले ये भास्टनेस लाइक हिज ओन, तांको भली एक विराट विस्तृति, एक प्रसारता, ततुल्य विस्तृति। जमी देवता माने विस्तृत, प्रेमर देवता विस्तृत। प्रेम क्या पाक जानते ना, प्रेम समस्त हृदय उदय हो पारे, गोटे मार हृदय उदय हो पारे, जड़े पिता हृदय उदय हो पारे, जड़े गुरु हृदय हो पारे, इतर प्राणी बाघ सिंह जेते हाथी जो गोटे माँ हुए किए तार निजर स्पेसीस क्या गोटे भल पाइबा पर माँ तो कहते जे लव साइन जो आसीला जगत को गोटे डिभरिंग होकर आसाला। प्रथम बाघ तार खाद्य को भल पाँच, हरिण सीटा गोटे माने वाइल्ड भल पाइबार गोटे सबुठारु बड़ नजीर। आम सब खाद्य को भल पाऊना, तेणु भल पाइबाटा प्रथम साइन हो जो आसला तो गिली पकेवा, डिभरिंग कहते। तेणु धीरे धीरे प्रेम रूपांतरित होची, प्रेम विस्तृति चाहिए, आउ एक उद्देश्य मध्य चाहिए। केवल तांक मध्य सावित्री मध्य से भली एक विराट उद्देश्य रही एवं तांक मध्य जो विस्तृति रही, जो प्रसारता रही, से प्रसारता को सी ग्रहण करने सत्य देखले जमी एज इफ फाउंड ए भास्टनेस लाइक हिज ओन, तांको भलिया से हेतले विराट। हिज हाई वार्म सफ्टल इथर ही रिफाउंड, जे हाई वार्म अति उच्चतर उष्म सूक्ष्म केते शब्द व्यवहार करा जाइछि। हाई उच्चतर, वार्म उष्म, सफ्टल सूक्ष्म, इथर आकाश। उच्चतर उष्म सूक्ष्म आकाश को ही रिफाउंड प्रेमर देवता पाइले। देखंतु विस्तृतिटा सब बेले आकाशर द्योतक, से केते प्रसारित ना आकाश परि विस्तृत। एवं ये इथर शब्द जो व्यवहार करागला, से इथर भली गोटे चेतना को पाइले, जो चेतनाटी इतनी व्यापक, एते विशाल, एते भास्टनेस रही पाखे, एते डेप्थ रही, सेटा को से रिफाउंड कला भाया लगुच। रिफाउंड कले आउ थे पुनर्प्राप्त हेले किए प्रेमर देवता। एवं सी जो प्रेमर देवता जहाँ प्राप्त हेले तार एडजेक्टिव गुड़ा आप देदेले, से एडजेक्टिवटा है हाई वार्म सफ्टल इथर एंड मूव्ड इन हार एज इन हिज नेचुरल होम। से जेपरी नेचुरल होम निजर जो स्वधाम, निजर स्वधाम नेचुरल होम, निजर परिचित घर, से निजर जो स्वभाव बा स्वधाम भितरे से विचरण कला भली तांको लागिला। एंड मूव्ड इन हार, तांको मध्यरे सावित्री मध्यरे प्रेमर देवता सते जेपरी गोटे स्वच्छंद भावरे
गोटे विचरण करने गोटे घर पाईगले निजर घर सते निजर घर पुणी आम आगु कहीचु लाइक हिज ओन तो निजर तांकर सावित्री मध्य अंतकरण प्रेमर देवता एवं सर्वश्रेष्ठ उपकरण को एक सर्वोत्कृष्ट आधार को गोटे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति को पाँच से सहज भाव में विचरण करें स्वच्छंदे रहीपारे ताको निजर घर करदे यहाँ ही मोर आश्रय यहाँ नेचुराल होम तांको से जो नेचुराल होम क्या कहते जोटा स्वच्छंद आम सेमती एक होटेल रो से कौन आम घर नुहे कि टाइम बिंग आम जो स्कूल हॉस्टेल रो से कौन आम टाइम बिंग रे गोटे घर नुहे कि किंतु से स्वच्छंद जगह नुहे ये आईन कानून अच्छी अनेक डूज डोंट्स अच्छी किंतु स्वाभाविक भाव में आप जो रही पारती दैट इज योर ओन होम दैट इज योर नेचुरल होम तेणु प्रेम जो प्रसारता खोजुला देखो आम भितर प्रेम अच्छे किंतु से प्रेम कंडीशनल से प्रेम रूम्ड घर हो कंपार्टमेंट आम जाति धर्म वर्ण लिंग निज पर रक्त जाति निज गाँ लोक निज रिजन निज भाषार ये सब भावना सब भाव में आम स्ट्राटिफाइड हो जाइए मुझे स्ट्राटिफिकेशन कहूनी आम कहे डिवास्टेटेड हो लिमिटेड हो जाइए नष्ट हो जाऊँ स्पॉइल्ड हो जाऊँ आम प्रेमटा किंतु सावित्री मध्य प्रेमर देवता जेहेतु गोटे विराट विस्तृति पाई जो चेतना विश्वगत एवं विश्वतीर्ण से भली गोटे चेतना जी विश्वर सबकि को निजर कहीकि आवरी बसी सबको आपणार मन कर गछपत्र ठारू आरंभ कर पानी पवन को सब से भल पाउछ आकाश को भी भल पाउछ एवं विश्वतीर्ण जोटा दार्शनिक सुलभ जोटा कल्पनार अतीत से भली गोटे विराटत्व अन्य जगत जहाँ को माँ कहती से ट्रांसडेंटल वर्ल्ड गुड़िकर मध्य जी दायित्व नहीं तो सेटा रे मध्य सी विचरण बा तांको प्रेमटी परिव्याप्त होकर रही इन हार ही मेट हिज ओन एटर्निटी इन हार तांका मध्य सावित्री मध्य ही प्रेमर देवता मेट पाउछंती कौन पाउछंती ना हिज ओन एटर्निटी तांकर अनंत को पाउछंती तांको शाश्वतपण को पाउछंती तांको देवत्व को पाउछंती तेणु जो अनंतर संधानटा निजे गोटे असीमत्व को से निजे अमरत्व को से निजे से देखुं सावित्री मध्य इन हार ही मेट हिज ओन एटर्निटी तांकर जो देवत्व सेटा किभली भाव चरितार्थ हम ना जिते बड़े से भली गोटे विशाल सामर्थ्यर विशाल प्रतिभार विशाल गुणर से भली मनुष्यटे मिल जहाँ पाखे ग्रहणशीलता जहाँ पाखे शांति जहाँ पाखे पवित्रता जहाँ पाखे निष्ठा समर्पण से भली पूर्णतर ही रही एवं सेठी प्रेमर देवता निजर परिपूर्णता लाभ करुछंती इन हार ही मेट हिज ओन एटर्निटी तेणु आम समस्ते गोटे आधार खोजु था गोटे परिपूरकता खोजु था प्रेमर देवता सावित्री चेतना थिला एक परिपूरकता जोठी से निजको चरितार्थ करुथिले निजको परिपूर्ण करुथिले तेणु प्रेमर देवता जेहेतु विश्वातीत प्रदेश आसीथिले तांको नेचुरल होमटा कौन विश्वातीत यही मर्त्य भुवन रे विश्वगत मनीष मानक भितरे गोटे विश्वातीत चेतनार जदि संभावना थाए ताले से तो देवता देवता हो किए तेणु सावित्री भितर से विश्वातीत चेतना थिबा कारणरू एवं तांको समय अन्य जो मनीष माने सब थिले से सब मनीष मानकर संकीर्ण हृदय रे मानव सत्ता से माने तांको प्रेम को
एते विशालतर प्रसारता भितर ग्रहण करें ना से माने जेमिति हेले भी निज स्वार्थ भितर आसीजे संकीर्णता भितर आसीजे मोर तोर भाव भितर आसीजे तेणु जेहेतु सावित्री हृदय मध्य ततुल्य एक विशालता को से पाइले से सेठी घर करनेले ताले मनीष प्रेम को जपरी जानी प्रेम ताहा नुहे मुझे कथाटी आउ थे कहूँ मनीष प्रेम को जमिति जानी प्रेम ताहा नुहे आमे अनेक समय आम आसक्ति गुड़ी को प्रेम कही भूल कर बसु आम कर्तव्य गुड़ी को जड़े दार्शनिक कहते ऑलवेज आवर लव इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ड्यूटी आमे पुओ प्रति कर्तव्य करूँ पुओ बापा प्रति कर्तव्य करे से कर्तव्यटा को स्वामी स्त्री प्रति कर्तव्य करे से कर्तव्यटा को भी प्रेम बोली बुझी जाऊ किंतु कहीं मनीषर प्रेम सावित्रींकर ये जो महान प्रेम सहित तुलनीय नुहे कारण मनीषर प्रेमटी सब बेले अहं प्रणोदित इति भाव अहं प्रणोदित इति बेसी अधिकार बोधता पाखे रही एते बेसी गोटे निजर आड़ को सब कथा को टाणी भिड़ी धरिबार जो इच्छाटी रही मनीष पाखे से कथाटा ताको आत्मसर्वस्व करदे मनीष क्षेत्र जो प्रेमटी प्रकाशित हुए से आत्मसर्वस्व केवल सेल्फ ग्राटिफिकेशन सेल्फ सैटिस्फैक्शन आमे प्रेमटा को सही भावटारे व्यवहार करूँ किंतु प्रेम होछि विश्व ठारू मध्य विशाल विश्वतीत विश्वातीत विश्वतीर्ण जगत को से किमी जाऊँ जदि विश्व ठारू से विशाल न होता एवं यह कौनसी प्रतिदानर अपेक्षा करे नहीं माँ से कथाटी मन पड़ुछि ना माँ कौन कहते तू मो ठारू सबु किछि चाहि पारु तू मो ठारू सबु किछि चाहि पारु किंतु मु तो ठारू किछि भी चाहे नहीं तो एभली गोटे प्रतिश्रुति केवल प्रतिदान सेठी नहीं माँ को आमे भल पाई परिबा किंतु माँ आमको भल पाती यहाँ हूँ प्रथम कथा आमे तांको भल पाई परिबा न पाइबा अलग कथा किंतु आम भल पाइबा को से अपेक्षा करना सूर्य चंद्र अन्न वस्त्र सबु किछिर निजर एपरिक छोट छोट कामना बासना गुड़िकर परिपूर्ण पाई मध्य जे जगन्माता व्यवस्था करती जे चिन्मयी आम समस्त भितर चेतना होइक अछंती आम समस्त भितर अस्तित्वर सत्य होइक रहिचंती से किछि शर्त रखी नांती भल मंदर भावना रखी नांती दुष्ट शिष्टर भावना रखी नांती तेणु सी होचंती परम प्रेममयी करुणामयी तेणु तांको करुणार अंत नहीं से होचंती परम कारुणिका से होचंती परम भावरे निजको आत्मस्वर्ग द्वारा आम समस्त को अपनार कर एक विराट शक्ति टिल देन नो mournful line had bared this ray on the frail breast of this precarious earth since her orbed sight in its breath fast and house opening a sympathy with the happier stars. Till then, no mournful line had bared this ray. Till then, eपर्यंत no mournful line, कौनसी शोकर रेखा had bared this ray, से किरणर पथरोध करि पारि नथिला बार करि पारि नथिला
ତାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରି ନଥିଲା। ତାହେଲେ ପୁଣି କେଉଁଠି ସାବିତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ପ୍ରେମର ଦେବତା এই ଜଗତକୁ ପ୍ରେମର ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଅନ୍ ଦି ଫ୍ରେଲ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରିକାରିୟସ୍ ଆର୍ଥ। ଏଇ ଫ୍ରେଲ୍ କହିଲେ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୁର, ସେଇ ପୃଥିବୀର ବକ୍ଷରେ, ସେ ପୃଥିବୀଟି କିପରି ପ୍ରିକାରିୟସ୍, କରୁଣ, ଦୟନୀୟ। ଦୟନୀୟ ଶବ୍ଦଟି ବୁଝି ହେଉଛି ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରିକାରିୟସ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ, ପ୍ରିକାରିୟସ୍। ତେଣୁ এই ଶୋଚନୀୟ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୁର ଛାତି ଉପରେ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷକୁ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମଣିଷକୁ, ଅହଙ୍କାର ବୋଧରେ ତଲ୍ଲୀନ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ମଣିଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସାଧନାର ଯେଉଁ ବିରାଟ ସଂକଳ୍ପ, ସେଟା କେବଳ ଏଇ ପ୍ରିକାରିୟସ୍ ଆର୍ଥ, ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ କରୁଣ ପୃଥିବୀର ବକ୍ଷ ଉପରେ, ଭଙ୍ଗୁର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଘଟୁଥିଲା। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ଇମର୍ଟାଲ ଆକ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଇମର୍ଟାଲ ୱାର୍କ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବାର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଡେଫିନେଟଲି ସି ୱିଲ୍ ବି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜେକ୍ଟେଡ୍, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହିଁ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ପଥର ଅଛି, ସେଇ ପଥର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସଲିଳର, ଗୋଟେ ଜଳର ଧାରାଟିଏ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କିଶଳୟର ଉନ୍ମେଷକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପଥର ଦେହରେ କେବେ ଗଛ ଉଠେନି, ତ ସେଇଭଳି ପଥର ଦେହରୁ କେବେ ଜଳ ବାହାରିବ କି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଛାତି ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଠି ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେଇଠି ସେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଏଇ ଧୂସର ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ଅସମ୍ଭବ ପୃଥିବୀରେ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ନିରାଶା ବ୍ୟାପ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଆଶାର କିରଣଟିଏ, ପ୍ରେମର ମୋହନୀୟ ବିଶ୍ରାନ୍ତିଟିଏ, ପ୍ରେମର ମୋହନୀୟ କିରଣଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। Since her orbed sight in its breath fastened house, opening in sympathy with happier stars, where life is not exposed to sorrowful change, remembered beauty death claimed leads ignore. ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ବ୍ଡ ସାଇଟ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ବ୍ରେଥ୍ ଫାଷ୍ଟେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ରେଥ୍ ଫାଷ୍ଟେଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ, ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଘର, ଆବାସ କିଏ? ସେଇ ଯାହାକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଫ୍ରେଲ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରିକାରିୟସ୍ ଆର୍ଥ। କାହିଁକି ପ୍ରିକାରିୟସ୍? ଯେତେ ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ, ଯେତେ ବଡ଼ ଆବେଗରେ, ଯେତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ, ଯେତେ ବେଶୀ ମନୋନିବେଶ କରି ଆପଣ ସଂସାରଟିକୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ସଂସାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ତାକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଶ ଖ୍ୟାତିର ଗୋଟେ ଲୋଭରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଟପ କୌଶଳ ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଜଗତରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ତାଙ୍କର ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ହେବା କଥା, ସତ୍ୟର ବିଧି, ସହାନୁଭୂତିର ବୁଦ୍ଧି, କରୁଣାର ବିଧି ଏବଂ ପ୍ରେମର ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଧି ଓ ବୁଦ୍ଧି, wisdom, intuition and principles ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁ ହେବା କଥା, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ତାର ଅହଙ୍କାର ଗ୍ରସିତ କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଛି। ଏ ଜଗତରେ କେତେ ବିଘଟନ, କେତେ ଅସଙ୍ଗତି, କେତେ ଯୁଦ୍ଧ, କେତେ ବିଭୀଷିକା, କେତେ ଭୟାନକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୁଦ ମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ଜଳିଯିବା ଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଯିଏ ଏଠି ଜୀବନକୁ ଆସୁଛି ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ଅବହେଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷର ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ସତରେ କ'ଣ ଆମର ଶ୍ୱାସକୁ ରୁଦ୍ଧି ଦେଉନି କି? ତେଣୁ ବ୍ରେଥ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ଥାନଟେ, ଏଠି ଜୀବନ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଏଠି ମନ ଅଛି, ଶରୀର ଅଛି, ଏଠି ଚେତନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଜୀବନଟି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇକି ରହିଛି, ଜୀବନଟା କେତେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ଜୀବନଟି କେତେ ଯାତନାମୟ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଠି ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଥ ସାଇଟ୍, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓପନିଂ ଇନ୍ ସିମ୍ପାଥି ୱିଥ୍ ହ୍ୟାପିୟର ଷ୍ଟାର୍ସ। ତେଣୁ ସିମ୍ପାଥି, ଓପନିଂ ଇନ୍ ସିମ୍ପାଥି, ସେ ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି? ଯେ ସୁଖମୟ ତାରକାରାଜିର ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହ୍ୱେର୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ ଟୁ ସରଫୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନର ଗତି ଦୁଃଖର ପରିଣାମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଗତି କରିବ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଚରମ ଓ ପରମ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସେହି ମହାପର୍ବଣ ଭିତରେ ଜୀବନ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କରୁଣାର ସହିତ, ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ସେହି ସୁଖମୟ ତାରକାରାଜିର ସଙ୍ଗେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଜୀବନର ସେଇ ଗତି, ଯାହା ସେଇ ତାରାମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଷ୍ଟାର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଚେତନ ଜଗତରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ସ କହୁଛୁ। ଷ୍ଟାର୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ସୁଖ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍କର୍ଷତାର, ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସର, ଗୋଟେ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସୁଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ where life is not exposed to sorrowful change। ଆମ ଜୀବନର ସରଫୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ କ'ଣ? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ସରଫୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଆସୁଛି, ସେ ଫୁଲଟା କିଛି ଦିନ ଫୁଟୁଛି, ତାପରେ ମଉଳି ଯାଉଛି, ତାର ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ତାର ସରଫୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଗୋଟେ ଯୁବକ ଗୋଟେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୃଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୋଗରେ ସଢ଼ୁଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହେଉଛି, ଅନେକ ଆବିଳତା ତା ମନରେ, ଅନେକ ଗ୍ଲାନି ତା ମନରେ, ଅତି ଜର୍ଜର ମନ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ସରଫୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। ତାରି ଭିତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବନି। ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଆସିବ?
Remembered beauty death claimed leads ignore. ଯେ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ଆସିକି ନା ଡେଥ୍ କ୍ଲେମ୍ଡ ଲିଡ୍ସ ଇଗ୍ନୋର। ଡେଥ୍ କ୍ଲେମ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମରଣଶୀଳତା, ଯେଉଁଠି ନଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ଲିଡ୍ସଟି, ସେ ଆଖି ପତାଟି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିଛି ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବ। ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବା ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ କରୁଣା। ଜୀବନରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନବୋଧ ଥିବା ମଣିଷ, ଜୀବନବାଦୀ ମଣିଷ ସେ କଥାଟି ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ କ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁ ଜୀବନଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଝାମ୍ପି ନେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଝାମ୍ପି ନେଉଛି, ଡେଥ୍ କ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଝାମ୍ପି ନେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ଫଳେ ତା ଭାଇ ମରିଗଲା, ତା ଭଉଣୀ ମରିଗଲା, ତା ବାପା ମରିଗଲା, ତା ମା ମରିଗଲା, ନିଜର ପରିଚିତ ଲୋକ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଲିଡ୍ସଟା, ତାର ଆଖି ପତାଟି, ତାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଟି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଇଗ୍ନୋର କରିବ ଯେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଜୀବନକୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ମରଣକୁ ସେ ଫେରେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। And wondered at this world of fragile forms। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଜଗତ ଅଛି, wondered at his world of fragile forms, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୁର ଜଗତର ଯେଉଁ ରୂପାବଳୀ ଦେଖିକିରି ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଜଗତଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ କେତେ ପ୍ରିକାରିୟସ୍, ଏଠି କେତେ ସରଫୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଦୁଃଖାବହ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଏବେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜଗତକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। Carried on canvas strips of simmering time। simmering time କହିଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକିତ କାଳ, ତା ଉପରେ କ୍ୟାନଭାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ କହିଲେ ଖଣ୍ଡିତ ଚିତ୍ରପଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଏ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାନଭାସ୍ କହିବା। ଏଠି କ୍ୟାନଭାସ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ହେଇଛି। ତେଣୁ କ୍ଷୀଣାଲୋକିତ କାଳର ଖଣ୍ଡିତ ଚିତ୍ରପଟ ଉପର ଦେଇ ଦ ଇମ୍ପୁନିଟି ଅଫ୍ ଅନବର୍ନ ମାଇଟ୍ସ ୱାଜ୍ ହାର୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜାତ ମହାଶକ୍ତିମାନଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଜନିତ ଦୋଷର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀଟିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେଖିଲେ ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ମହାଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପରି এই ଜୀବନକୁ ଘେରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦ ଇମ୍ପୁନିଟି ଅଫ୍ ଅନବର୍ନ ମାଇଟ୍ସ ୱାଜ୍ ହାର୍ସ, ଏ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର। ଯେ ଜୀବନକୁ ଘେରି ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ସେଇଟା ହେଉଛି এই ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାର ସମର୍ଥତା, ତାର ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ବିଚଳିତ ଜୀବନ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ, ସେଇ ଜୀବନଟାକୁ, ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧକାରୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନଟାକୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯେଉଁ କର୍ମ, ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯେଉଁ ସାଧନା, ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା, ଯାହା ଯାହା ସିଏ এই ଜଗତ ବକ୍ଷରେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକିଛି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦର ସେଇ ମହାଧାରା
କେତେ କେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିବେଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଲୋକରୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ଆସିଥିବା ସେଇ ଜଳାମୟୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ପୃଥିବୀର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରୁଣ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୃଥିବୀଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାଧା, କୌଣସି ବିଷାଦ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ବିଷାଦକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆସିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମର ସହିତ, କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ॐ वदाभ्यः पुरयेनामिषामग्निर्मानुषीणाम् तूर्णे रथः सदा नभः। ॐ सावान् विश्वाय भिजुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः अग्निस्तु विश्वस्तमः। ॐ अभिप्रया